kasi yan. Salmon. Ay, bangus. Magkano itong salmon? Akin na nakatanggalin ko. 18, 26. Bili naman eh. Yung di manghang. 10 piso lang. 10 pesos. Bili ako ng banana cube. Meron pa. Meron na. Ay, wala lang. Saging na turon ko. Kano isa? Isa lang. Eh, ubos na, pati pancake. At na. Maaga pa lang po nung gano'n. Oo. Kung ito lang, kano to? 20.